Lam Shugujotono, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Noni Logi Tongwang, Onitati, Kokborok, Koktwma Rakangka. Hasani Montreokra, Professor Dr. Maniksani, Manjakmupai Koktishalo, Shalbagona BSF Golf Koto, Golf Tournament Chengshavirika, Montreokra. Golf Federation of India, Bharat Golf, Mohotshav, Khlaijaknai, Aboni Bagai, Tripura, Hastino, Shayi, Naharjakha, Koktishalo, Shalbagona Tongma, BSF Golf Koto, Tripura Golf Tournament Chengshavi. Rizakha Tripura Golf Association te BSF Golf Club ni kathalai mungbai o tournament chengshawi Rizakha Koktishalo tournament no chengsai ne angi manjagika hastini Montreokra Professor Dr. Manik Saha tongo thangmang tangbedek ni Montri Tinkoroi BSF Tripura Frontier IG khobai kobuni juda juda adongro batai mungno chengsai rena thagai kok narakpro hastini Montreokra Professor Dr. Manik Saha shaka hastino national te international beramo tourism ni facility Sekangai telangna bagai yapri ramjakha sekang thanio phanbok sinui tongo thangmang tangbedek golf batai mungo hastino sayi naharjakmani bagai golf federation of India ni tang phangrokno hambaya farka hastini Montreokra abai baksha BSF ni sebok khlainai roknobo hastino asang naithito kaisa golf course namai remani bagai hambaya farka boroknobo hastini Montreokra Professor Dr. Manik Saha. Our government will do whatever is needed to connect and promote the state as an emerging sporting and tourism hub in the domestic as well as international platforms. I would like to congratulate respected IG BSF Tripura Frontier and his team for developing such a beautiful, challenging golf course, the only one available in whole of Tripura, I hope so. Or I don't know whether in other places such are existing or not. Only one. Koktishalo Shatro Jabo Bobano, DYFI ni Malimong Pandaruk Shawi, Thuyafa Laika, Aramanjagika, Elopeji Dendra Chodri. Koktishalo, Bak ni Gwantantric Jubo Federation, Join Nogon, Onchol Committee ni Pilchini, Kutumlamong Pandana Kitinge, Meral Mata Tongma, Shatro Jubo Bobono, Shakmusung Tiri Mashika, Klajaka, or Shalni Shamambutango, Manzaka, Hastini, Kevoni Budale Adong, Eva, CPIM, Polit Bureau Adong, Dendro Chodri. O shalo kebonai bodalni adong jitendro chodri Koktwma thumani biskang khokengteni shaka shikla hodarani bishingo hodani bagai khane musuma wansumung no phanani naharmung tuino o samambutang iyago najakha o wansumung no shikla hodani jotoni bukhawono kha farmung tono nangnai a naharmung tuino o chaitomung shaka ashak simia DYFI ni o kuthumlai mungno kitingei jerok shakmusung tei Thiri lakha boromno bolakha LP Jitendro Chodri o shane thirima shikathane kitinge thirina ngi bisingo tei mandrani bisingo khatong thuma boar juda khlai sisama nujakha ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন জয়নগর মেলরমাঠ অঞ্চল কমিটি তাদের অঞ্চল সমগ্র উপলক্ষে আজকে এখানে রক্তদান শিবির সংগঠিত করছে আমি প্রথমত তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই সময়েতে যখন যুব সমাজকে একটা আত্মকেন্দ্রিক একেবারে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচতে হবে এরকম মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা আমাদের গোটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খুবই সক্রিয় সেই সময়তে DYFI তাদের এই সম্মেলন উপলক্ষে Khombolung Commando Club Bagzaka Khatang Manjaka MLA Bishojit Kolai MLA Shopna Deborma Khobai Koboni Juda Juda Adongro TTADC Subjournal ni Luachi Mumbai Khombolung Commando Club Tini December Talis ni Shulmari Koktishalo Khatang Bag Muni Panda Khlaijakha Aro Manjagika MLA Bishojit Kolai MLA Shopna Deborma MDC Ganesh Deborma West Journal Vice Chairman Sudhir Deborma Subjournal Chairman Kripesh Deborma Khobai Kabangma Tipra Motha Bodolni Adongro Moro sama haikam ngadu pikir muli saran sulsal jaka ting kamu heda ini Khombolung subjournal by Lualija ini si young distribution program Padani Asopam subjournal chairman Bormana Kripesh Deborma Tebo hambai mariwo
Sinam Senino, Honorable MLA, Boronganamjit Sopna Deborma, Bilbo Korange Tantan Hedo, not the Hinkaramoni, Borifan Kido Kobia, Korange Boron Bilbo. But they gave a chain by Sopna, but a black like a Mario, both in the same passer of Germany. They were Hamay Mario, Chinoam Seni. Not the one of the studio, Bono Boy, the Bang Heading, Bono Hess, Black Hamana, Potekavia Chimboromana, Gones Deborma, Honorable MDC, Bono Pable Hamayafaro, Jimmy, Uprago, blanket in one took money, they want money, one of my sister Dora, Paitomo, all one of my sister Dora no. Katingan magino, kok satai kelayu. Tinaro, norak no, keteng manmani porego, kebo pana pai sapai nai. Tabule tipra mota, keteng pai sebuli dok no pai siu. Phone tới sao sơn hay là cho lên drop the man hay là BJP khai tôi là sơn BJP bút địa đâu hay sao chỉ là bảo là soi sơn ra khai tôi nghe là cái cô là đưa ra one số nghe là cái bảo cô là đưa ra BJP bút địa bari bari ta có thể bút sao ở bảo là nó đại diện đấy ở phone mà này walk mà này talk mà này area से sơn sao tôi nói bilai से chỉ ra mà hàng cái sao bảo là tại sao mấy bà sơn mình cho tôi sao tôi nói bari bari này sơn tin mà sao nó muito mandar nai bola garan bisne tin mukto nai bola garan bisne bafana phep manai bola garan trei garai chin bafana nai ne teke botongla 12 টাকার জলা কনস্টিটিউয়েন্সি বাই খবজাক মদগনি আমারা বিসি বীরবাহু কামিবাই কান্তামণি পাড়ব স্বর্ণি জায়জর হামিয়া তেল লামারক বেজিত খাইখা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় অমরক সিদতৈ ন তাহু দেবতী সঙ্গে চলে যিনি বুবাগ্রন ব্লেম খাইনানি বগে টিটিএটি সাপনো ব্লেম খাইনানি বগে একটা বড় স্কুপ কবরক एक्चुअली চেংবর সানামু সুগন্ধ জদাস খাইনানি বকা তংকে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানি অবন ন দাকি দাকি ইমপ্লিমেন্ট খাইদি TTADC amtani asung hamkrai nayo hangangake tributed accord implement khlaidi 2018 bisiwo BJP je manifesto rubai hapanga phaimani a kogruma supungdi saka 12 takajula constituency ni MLA Biswajit Koloi 3 December sini salmari kokti salo 12 takajula constitution bising khobjak modya gonnamara BC birbaho kamibai kantomoni shorni jaijor hamia lama hamia thangai naicherikha MLA Biswajit Koloi logitongo chairman Somendra Debroma te kubuni adongro Koktwma thomani busukanga khu khendinibo MLA Biswajit Koloi ADC hapangno busuk rang ro horja sawi khnarakha bosaka 70% ADC area ro hamkani bagai je rang hojangmani abobai kulugya yearly 6 crore bai je budget dajaka abobai ADC hamkrai khlaimaya baksaba selero thangi payo baksaba ringsrang mungni samungo thangi payo jesang rang ro horjago abobai kulugya saka MLA Biswajit Koloi hari bagai ADC hapangni phasingo je ro yeshi susawi kos sai tongayo abo buba garno tai TTADC hapangno hamia phunono naimase klayo hnoi ex MP Rebiti Tripura je kok samano kok firoka 12 takajora constituency ni MLA Biswajit Koloi bosaka asungno ADC amchani hamkrai nayo hamkrai ingya hni saitong hangake tripartite accord implement khaidi te 2018 ni bisiwo BJP hapango phanena saka je manifesto romani apno supungdi saka 12 takajora constituency ni MLA Biswajit Koloi actually in medran hami mariwo tini chang modukhoni amara bisini mo kantomoni especially kantomoni parabo hunjago tai bolram parabo hunjago tai mo actually ward number chini modukhoni amara ni 3 number ward chingoro duita jaga nai lekha mo je jaga sing basai tongo mo actually o amchani belekhin jungjal koto oro je bridge nukha o bridge mo anek agin bridge ngai omo hang ko hai steel ni bridge nga chijo main ko mo live line obosi yang oni ni kanto moni tu yang pura ni ko naka ngo tunung badu ramcharan para yang mane shortcut pura rasta omo sei live line hasi ko mo ekdom balokha ke mono jeng ang tin nai phekya age bo naikha ngai already DM be kok salajak gechu jeng final ngai omo taisa jeng nangkhari estimate khai pano kaham khai tisa khaina bagino DM be kok salaikya ngai mo immediately no jeng khaina bo chai to lainai
ओमफ्राय ताके जों थां फायखा कबो पारा मो बिरबाहु पारा मंखा कलनि आगे कजामपारा ओंका जागाव ब्रिचलिं करि ओमफ्राय असक ओम हाय मदगनि मारा हाय जागा तो बेसि हाकलिया चिंता करजलाबाय एकदम प्रपार कोन हनि माने बिसिनि हाय मानो ओ हांची बिसिङाव मो सेम मॉडल विलेज होनजागै दङ गाव जागाव एक्चुअली मो तामन साना एक्चुअली आगे दीर्घदिन जे सिपेम बानफ्रं सरकार चालांखा 35 बছর सरकार चामानिया गुलो जे कानेक्टिविटी अना दंमोनि किन्तु खायजा गैया दाबो जों तिब्रा मथा फामिया गुलो आं एमाला मनिया गुलो आं गोबां मा आमचे गुरि नामिया गुलो माने तामने जे जागा चिनि बरनि आमचे ओमफ्राय जों कानेक्टिविटी करै रोड लामा कबाय बक्सेल कबाय अमंग जों मानो ओंखाय ताबो इमिडिएट जों कयटा खायमानायबा आं आरायता बছর सुजुग मानखा जेसर मास जों खाय दङ मदगनिया मारावबो ओंया फानो 6-7ता जों ब्रि छलिं रजाखा बक्सेल बोरखा हायफानो काबारनिया तान बगे आसक दिन जे शॉर्टेज दंमोनि अमा एक दिन जों खायबे में दं आराय बছর खायबे में दं ओंगा आं साय दंनाय ते आराय बছरनि यागो टाइम दङ आं दिसक मानसा आमसेनि लोकरनि जत तामने बनो जे प्रॉब्लम्स रखनो सल्यूशन खायने बै चा तकने आमसे जों थांलायबो दङ तेरो तिं डिसेम्बरनि चिबा सालमारिबो दिल्ली जन्तर मन्त्र थांना तंगमानि फियाबा आबो सलाइजागै फाइनि बेसि कतालनि फेब्रुवारि तालो अंसिनाय साका आईपीएफटी बदलनि जीएस हायकेबा जनरल सेक्रेटारि स्वपन देव वर्मा बसकां चिबा सालमारिबो अंना कक्तंगमानि दिल्ली जन्तर मन्त्र सावजनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन फियाबा आबो इंलिया रिसडुल खायजाका कक अंखा ओ डिसेम्बर तालनि बसकां चिबा सालमारिबो नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ते Indigenous People Fund of Tripura IPFT बदल कथालायमुनि बिसिंते जुदा हास्ते सानै ते 125 amendment bill pass खायमं खोबै 2019 बिसिव पार्लियामेंट कसांग मलनि अधिवेशनो जे पास खायजाक बिल आबनो रुदि ओ सानमुंगो दिल्ली जन्तर मन्त्र सावजनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायमनि IPFT ते NFNS फियाबा आब रिसडुल खायजाका फेतमनि बागै कगंखा बसकां चिबा सालमारिवो जे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन तंमनि आबो ताइ इंलिया आबो अंसिनाय फाइनाल पार्लियामेंट बजेट अधिवेशनो कगंखा 2026 बिसि फेब्रुवारि मार्च तालो अंसिनाय खुरताय क्लायो थानाय सालकिसा रोमै बाधा कतर कितिंगिनो बिरखुं खोलानि गोबांमा मांपलि कासाय फेक्या बिरखुं बियाल जुजालनो तैनो गोबांमा बिरखुं तै मालखुं कलरक टिकेट माथया अंगै तंखा थांफाय खलाय माया अंगै तंखा हानि बागिनो बसकानि चिबा सालमारिवो दिल्ली जन्तर मन्त्र जे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ना कक तंमनि आबो अंगलिया तेबो सातानिबो IPFT बदलनि बखाक्ति कोक्तमा थुमनि कुथुमंगो साजाका IPFT नि बखाक्ति खरक सारा थाने कोक्तमनि फियाबा आबो आरि लयै खरक नैरा चारचि सिनि अंगै थांगा यांगो इंडिगो बिरखुं बहायनो बियाल अंजा क्राइसिस नांजा गुबुननि फासिंगो बिरखुंनो कारै मालखुं कलक बहायनो अनलाइन ते टिकेट बुकिं खालामैया अंगै तंखा अबहाय केसे केरें अबहाय फेर तंमनि बागिनो बसकां चिबा सालमारिवो जे दिल्ली जन्तर मन्त्र स्ट्रिंग डेमोन्स्ट्रेशन ना तंमनि आबो अंगलिया हने सागलाय रका IPFT नि बखाक्ति प्रेस मिट खालायै नाइनादि फिनि मांखलिवो প্রেস মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে বিশেষ একটা প্রেস রিলিজ করতে হচ্ছে এটাতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একটা জিস আমি বাংলায় প্রথমে বলে শোনাবো আপনাদেরকে এরপর এটাকে একটু ব্যাখ্যামূলক করে ককবরককে বলবেন আমাদের জিএস স্বপন দেব বর্মা মহোদয় আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আইপিএফটির পক্ষ থেকে বলছি আগামী 15ই ডিসেম্বর 2025 ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস বা সংক্ষেপে NFNS এবং ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা আইপিএফটি আমরা যৌথ উদ্যোগে পৃথক রাজ্য গঠন এবং 125তম সংবিধান সংশোধন বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করার দাবিকে সামনে রেখে নতুন দিল্লি যন্তর মন্তরে একদিনে যে সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন আয়োজন করেছি অনিবার্য কারণবশত তা রিশিডিউল করা হয়েছে আগামী 15-12 ডিসেম্বর 2025 এর পরিবর্তে আগামী পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে অথবা বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চ 2026 এ অনুষ্ঠিত হবে আগামী 15 ডিসেম্বর 2025 দিল্লি যন্তর মন্তরের সিট ইন ডেমনস্ট্রেশনের ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের নর্থ ইস্টের সমস্ত রাজ্য থেকে NFNS এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতির পরেও বর্তমান বিমান ও ট্রেন পরিষেবায় সংকট বিশেষ করে ইন্ডিগো বিমান চলাচলের চূড়ান্ত সমস্যার কারণে শুধু বিমান চলাচলে নয় এমনকি ট্রেন পরিষেবাতেও মারাত্মকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটি পার্টির প্রায়
100 জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার টার্গেট আমরা রেখেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের পার্টিসিপেন্টসের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে 287 জন হয়েছে। অথচ বর্তমানে ইন্ডিগো সংস্থার কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে ট্রেন টিকিটের অনলাইনের বুকিং এর অপশন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে আমাদের অংশগ্রহণকারীদের টার্গেটের অতিরিক্ত টিকিট বুকিং করার মতো বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো সুযোগ নেই। এইসব কারণেই ন্যাশনাল ফেডারেশন অব নিউ স্টেটস আগামী 15ই ডিসেম্বর 2025-এর পরিবর্তে আগামী পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে অথবা বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চের 2026-এ আয়োজন করার জন্য সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। रिगनाय नायथक नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिओ बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाइ माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 825891171/8119938 खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो
hayung bermni sakdok naikani sep nahari mano belekino rang kisa baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki sutui cough test khlairni bagi nangmashak sep sap tongo te test khlai ujago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai sakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi sakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्स-रे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পাগলিবাড়ি আমচিয়াव কাইজাক সিদি বুফাং বসারনো তানফাই ফুইজै रेखा कक्तेशाला बिश्रामगंज थानानि पुलिस बुसाजुगनो काइनानि नक नुखुं पुसिनानि नक हुक तांनानि बागै नांगौ रां गोबां जरा किसानि बिसिं रां गोबां आजिनानि बागै हाचुक हाताय बलं बिसिं बासां रग काइलायु सिदि बुफां तामुनि हिनबा राबार बुफां रक काइखा हिंके जरा गोबां नांगै थांगौ फियाबा सिदि रक काइखा हिंके जरा किसानि बिसिं रां गोबां गोबां आजिवै मानो हायनि बागै गोबांमा बर रक सिदि बुफां काइलायु रां आजिलायु हायनि बागै बिसिं बासां हाचुक हाताय रग गोबांमा बर रक जरा किसानि बागै मुंसापानो वानसुगिया गारै बाहायके रां आजिवै माननो आबनो वानसुगै जरा किसानि बिसिंगो रां गोबां गोबां आजिवै मानानि बागै लाम साय नाहालायु आबो अंखा सिदिनि बानिया सिदि काइमि कलम तै खिबिबै सातुं खिरिं खिरिं हाचुक हाताय बाखुबै सिदि बुफां काइलिमानि फियाबा बेबा तानफाय फैसावै हगै रोजाखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस बाय केफे गरै चुप्रा स्नामनानि नाहार मुगि बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक खलावा अंखरजा ते रायदा सायाखे सिदि बुफां काइलायमानि कोक्तमा मानखेनो आरो थांगै सिदि बुफां बसारंग तानफाय फैसै रिबै दंगु बिश्रामगंज थानानि पुलिस बिश्रामगंज थानानि बिसिंग खबजानाय रामनगर पागलिबारि आमचियाव 25 प्लट काइजाक 4 लाख सिदि बुफां बसा तानफाय फैसै रेखा बिश्रामगंज थानानि पुलिस आबनि हाति रांमारि 25 करोड़ उनायनि साका बिश्रामगंज थानानि ओसि अजित देवबर्मा मकल कुपलुं इमां तयै सिदि काइलिमानि फियाबा आजुमसा मकल बसगांगो आसक गोबांमा सिदि बुफां बसारनो तानफाय रोजाकमानि नुगै लेङै थांगा सिदि गायमा थायोनो पाटापसा लेङै थांमानि कोक्तमा তারা লাঠি নিয়ে এসে আপনারা মারতো তারা কেড়ে লাঠি লইছে কেড়ে লইছে লাঠি কাটুপ পাগর 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 সিলিয়া পাগর 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 আজকে রামনগরের পুরান পাগলি বাড়িতে আমরা গাজার ডিস্ট্রাকশন করছি মিসিভ একটা মেগা গাজার ডিস্ট্রাকশন এখানে আমরা বুড়বলে থেকে আমি শুরু করছি আজকে এখন এখানে আমাদের সাথে 1st ব্যাটালিয়ন 11 ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের সাথে 100 সিআরপিএফ 140 ব্যাটালিয়নও আমাদের সাথে জয়েন্টভাবে আমরা এখানে অপারেশনে আমরা সামিল হয়েছি। কতটা প্লট কত গাজা ধ্বংস করছে? তোদের 25টা প্লটে আমরা আনুমানিক 4 লক্ষ গাজা ধ্বংস করেছি যাহার বাজার আনুমানিক মূল্য 25 কোটি টাকা। স্যার গাজা চাষিরা দেখলাম कायला पान्दानाको गेस सिलिन्डर लिक अंगै हर नाङै थांमानि बाय सागदको मानखा खरकसा कालाय पान्दावो गेस सिलिन्डर लिकेज इंथनिबो हर जिला जिलाय खामका खरकसा कालाय पान्दानि गेस सिलिन्डर हपिं चाथनिबो खामका खरकसा खामानि मुं श्री कृष्ण पाल पातिमुं कक्तेशालनि पुंगो जयनगर मिडल रोड पुकुर पार आमचायो कालाय पान्दावो मामुसलां थांथनिबो गेस सिलिन्डर लिकेज इंगै हपिं चाखा आबोबाय श्री कृष्ण पालमुंगै खरकसा खामका पातिमुं कक्तेशालनि पुंगो बुबाग्रा खर आगरतला जयनगर मिडल रोड पुकुर पार आमचाइनि गोरोंसा कालाय पान्दावो सायमनका आमचाइनि नारायण देबनाथनि बसाजिगनि कालाय पान्दा मामुसंलायमानि पालिं हलया अंगै तंगायो आजरावनो श्री कृष्ण पालमुंगै खरकसा गेस डिलिवरी बॉय मामुसंनि बागै गेस सिलिन्डर थानि तुनि क्लांगै थांमानि गेस सिलिन्डर थाइसावो थापा बेरावै हर फ्रांना थांदानि उनाव गेस सिलिन्डर लिकेज इंगै हप्रिं चाखा आगोबाय हर आसायखा हर बुथानानि बागै गेस थापा अफ खान थांगाके डिलिवरी बॉयनि सागो हर स्लाका याकते याकुंगो हर नांगै खामगा पातिमाने कोक्तमा माने फाइसोकाके हर बुथानाय ब्रिन्दिया रक्ते खामजाक बरगनो जिबिसा खामनोगो तलांगै थांगा असालो जिबिसा खामनोगो सागनायजाक श्री कृष्ण पाल छागा गेस सिलिन्डर थापावो केसे केरं दंगो आथानिनो गेस सिलिन्डर लिकेज इंगै हर आसायखा गेस थापा स्विच अफ खान थांदानि उनाव
সাগো হর্স লাগো নিশাকা ইয়াঙ্গো সামনে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তারপর শুনলাম যে এনে গ্যাস সিলিন্ডার লাগাইতে গিয়া গ্যাস লিক হইতে আছে বাস ওইটুকুই জানি। এর মধ্যে কারো মানে মেকানিকরা আনা হয়েছিল? মেকানিক আর যে গ্যাস সিলিন্ডারটা নিয়ে আসলো হ্যাঁ ঠিক করতে গেছে, এটা লিক হইতে আছে, হ্যাঁ মনে হয় অল্প বিস্তর একটু ইনজিউর্ড হয়েছে। মানে সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়েছে বা ব্রাস্ট হয়েছে, অগ্নি সংযোগ হয়েছে? অগ্নি লিক হয়েছে, যে লাগাইতে গেছে মুখটা তাতে দেখা যাচ্ছে ঠিকভাবে লাগছে না, ওইটুকুই হয়েছে। উনি কিভাবে মানে এমনভাবে আহত হয়েছে যে হাত পা পুরা গেছে কিভাবে? এটা ওইটা লাগাইতে গিয়ে যে আগুনটাতে বাড়িছে ওইটারে ঠিক করতে গিয়া অফ করতে গিয়া কোনো গায়ে লাগছে আর কি। ওনার অবস্থা কীরকম বর্তমানে? খকজংমানি মোবাইল ফোন রকনো CEIR ni bisingtei roto kariwei bogra rokno yafarka salthang thanani police कमाई थानाय मोबाइल फोन रगनो रुतुक कारिखा सालथांग थानानि पुलिस लाई थानाय अक्टोबर तालनि सिमे ताबक डिसेम्बर ताल जरा बोबाग्राखर आगोलिनि सालथांग थानानि बिसिङाव खबजनाय गोरों गोरों आमजायो तंनाय गोबांमा बरकनि मोबाइल फोन कमाई थांमानि यागुलो मोबाइल फोन बुग्रा रक थानाव जिडि एन्ट्रि खालायफैका अ जिडि एन्ट्रि खालायमानि यागुलो कमाई थानाय मोबाइल फोन रगनो रुतुक कारिना बागै खलाव अंखरका सालथांग थानानि पुलिस अक्टोबर तालनि सिमे ताबक डिसेम्बर ताल जरा कमाजाक जतवई काई नैचिसने मोबाइल फोन रगनो रोतो कारिवई सय बोग्रा रगनि यागो याफरी रेखा सालथांग थानानि पुलिस कक्ति सालो कोक्टमा थुमनि बसकांगो फायै अबाहायनो कक शाखा सालथांग हांकर पुलिस सुपार नमित पाठक बसाका बुबाग्राखर आगलियो मोबाइल फोन कमालायमानि खगजाकमानि पाटिमु गोबांमा पाटिखा ते थानाव बा गोबांमा जिडि एन्ट्रि रक खलायफैबायका गोबांमा बरक आ जिडि एन्ट्रि खलायमुंनि बिसिंतै कमानाय मोबाइल फोन रगनो रोतक कारिना बागै कायसा टीम बो खाजाकमानि आ टीम इन्वेस्टिगेशन अंखरै सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर हायकेबा CEIR नि बिसिंतै मोबाइल फोन रोतक कारिखा सालथांग थानानि पुलिस CEIR नि बिसिंतै कायनै चिनै मोबाइल फोन रोतक कारिखा तै कायबा मोबाइल फोन रगनो करं करं थाइरग रोतक मानखा सालथांग थानानि पुलिस वेस्ट थाने ने 27 नंबर ऑफ मोबाइल जो हैं वो रिकवर करे हैं। ये डिफरेंट जगह से जीडी एंट्री जो मिसिंग की थी उसमें इनको ट्रेस किया गया है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 22 मोबाइल जो हैं CEIR पोर्टल के थ्रू रिकवर करे गए हैं। जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ऐसे करके एक साइट है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। किसी का भी अगर मोबाइल खो जाता है तो वो उसमें आप उसकी एंट्री करके वो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग पे चले जाता है और ब्लॉक भी हो जाता है। और इसी माध्यम से मैं ये भी आपको थोड़ा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा, जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं उनके थ्रू, कि आजकल साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड में स्पेशली आजकल हमने देखा है कि APK फ्रॉड जो है चल रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है APK करके, उसमें अगर लिंक लिखा हुआ है तो उसमें आप क्लिक ना करें। उससे क्या होता है, क्लिक करके कुछ आपके उसमें ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं डाउनलोड हो जाती हैं जिससे आपका पूरा एक्सेस जो है मोबाइल का किसी और थर्ड पर्सन को मिल सकता है।
rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test klayarni bagai namashak shepshak tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dalbidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebashina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital
oro kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kokborok hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Tin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai coya kari nai tungti Swrangchati hambai.